हर हर महादेव महादेव को स्मरण करी आखि बंद करी 1 ରୁ 9 पर्यंत गोटे संख्या बाछंतु। महादेव संकेत आपणक यात्रा शुभ हेबना मझिरे आसिब बाधा रुहंतु। यात्रा को बाहरिबा पूर्व यही वीडियो थरे निश्चय देखंतु। आपण केउठी जिबाकू योजना करूछंती कि किंतु आपणक यात्रा रे कोनसी अदृश्य बाधा अछि कि महादेवଙ୍କ शिव प्रश्न चक्र देउछि एहार संकेत। आपणक यात्रा शुभ हेबना मझिरे आसिब बाधा। अनेक लोक यात्रा पूर्व यही संकेत को अणदेखा कर दियंते। आपण एक संख्या बाछिछंती ताहेले शिव प्रश्न चक्र अनुसार एक संख्या मुख स्थान को सूचित करे जहाको शुभ और अनुकूल संकेत बोली मना जाए। यात्रा संबंधी फल आपणक यात्रा रे बड़ कौनसी बाधा देखा जाऊ नाही बोली पारंपरिक मान्यता रही। दीर्घ दिन धरी मनरे रखिथिबा यात्रा इच्छा पूरण हेबार जोग रही। यात्रारू शुभ संवाद लाभ किंबा आनंददायक अनुभूति मिलिबारे बोली मने जाउछि। यात्रा समय धैर्य और सतर्कता रखिले कार्य सफल हेबार संभावना अधिक। महादेव को कृपारे यही यात्रा शुभ और मंगलमय हेबार संकेत मिलुछि बोली पारंपरिक भावे मना जाए। आपण 2 संख्या बाछिछंती ताहेले शिव प्रश्नचक्र अनुसार 2 संख्या नेत्र स्थान को सूचित करे जहाको सचेतनता और विवेकर प्रतीक बोली मना जाए। यात्रा संबंधी पारंपरिक फल आपणक यात्रा रे किछि छोट घाट बाधा किंबा विलंब आसी पारे बोली संकेत मिलुछि। तड़बड़े कौनसी निष्पत्ति न नेबा एवं यात्रा पूर्व समस्त प्रस्तुत भल भावे करिबा पाई। यात्रा समय सतर्कता और धैर्य रखिले असुविधा दूर होई पारे। आरंभ रे किछि बाधा थिले मध्य शेष रे कार्य सफल हेबार जोग रहिछि। महादेव को कृपारे बाधा दूर होई यात्रा मंगलमय हेबार संकेत मिलुछि बोली पारंपरिक भावे मना जाए। आपण 3 संख्या बाछिछंती ताहेले शिव प्रश्न चक्र अनुसार 3 संख्या कंठ स्थान को सूचित करे जहाको शुभ संकेत और देव कृपार प्रतीक बोली मना जाए। यात्रा संबंधी पारंपरिक फल आपण जो यात्रा विषय चिंता करुछंती सेथिरे सफलता और शुभ फल मिलिबार जोग रही। दूर स्थान शुभ संवाद किंबा लाभदायक सुजोग मिलिबो। यात्रा समय सहयोग और सम्मान प्राप्तिर संकेत मिलुछि। मनरे थिबा संदेह दूर करी आत्मविश्वास सहित आगको बढ़िबा शुभ बोली मना जाए। महादेवଙ୍କ कृपारे एही यात्रा आनंद सफलता और शुभ अनुभूति नहीं आसीबार संकेत मिलुछि। आपण 4 संख्या बाछिछंती ताहेले शिव प्रश्न चक्र अनुसार संख्या हृदय स्थान को सूचित करे जहाको धैर्य और सचेतनतार प्रतीक बोली मना जाए। जहा संबंधी पारंपरिक फल आपणक यात्रा रे किछि विलंब किंबा अप्रत्याशित बाधा आसीपारे बोली संकेत मिलुछि। तड़बड़ निष्पत्ति नेबा परिवर्ते उपयुक्त समय अपेक्षा करिबा शुभ हेबो। यात्रा पूर्व समस्त प्रस्तुति और आवश्यक कार्य भल भावे जांच करिबा लाभदायक होई पारे। धैर्य और सतर्कता रखिले शेष यात्रा सफल और शुभ हेबार जोग रही। महादेवଙ୍କ कृपारे वर्तमानर बाधा दूर होई यात्रा मंगलमय हेबार संकेत मिलुछि बोली पारंपरिक भावे मना जाए। आपण 5 संख्या बाछिछंती ताहेले शिव प्रश्न चक्र अनुसार 5 संख्या नाभि स्थान को सूचित करे जहाको गति परिवर्तन और शुभ संवादर प्रतीक बोली मना जाए। यात्रा संबंधी पारंपरिक फल आपण जो यात्रा विषय चिंता करुछंती ताहा सफल हेबार सुजोग रही। दूर स्थान शुभ संवाद लाभ किंबा नूतन सुजोग मिलिबो।
ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଯୋଜନା ପୁଣି ଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସଂକେତ ମିଳୁଛି। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ନୂତନ ପରିଚୟ, ସହଯୋଗ କିମ୍ବା ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଅନୁଭୂତି ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରେ ଏହି ଯାତ୍ରା ଶୁଭ ଓ ମଙ୍ଗଳମୟ ଓ ଲାଭଦାୟକ ହେବାର ସଂକେତ ମିଳୁଛି ବୋଲି ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ମନାଯାଏ। ଆପଣ 6 ସଂଖ୍ୟା ବାଛିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଶିବ ପ୍ରଶ୍ନଚକ୍ର ଅନୁସାରେ 6 ସଂଖ୍ୟା ଗୃହସ୍ଥାନକୁ ସୂଚିତ କରେ, ଯାହାକୁ ସତର୍କତା ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଯାତ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପାରମ୍ପରିକ ଫଳ ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରାରେ କିଛି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ବାଧା କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବ ଆସିପାରେ ବୋଲି ସଂକେତ ମିଳୁଛି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଆବଶ୍ୟକ କାଗଜପତ୍ର ଭଲ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଶୁଭ ରହିବ। ତଡ଼ବଡ଼ କିମ୍ବା ଅସାବଧାନତା କାରଣରୁ ଛୋଟଘାଟ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସଂଯମ ରଖିଲେ ଶେଷରେ ଯାତ୍ରା ସଫଳ ଓ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରେ ବାଧା ଦୂର ହୋଇ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେବାର ସଂକେତ ମିଳୁଛି ବୋଲି ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ମନାଯାଏ। ଆପଣ 7 ସଂଖ୍ୟା ବାଛିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପାରମ୍ପରିକ ଶିବ ପ୍ରଶ୍ନଚକ୍ର ଅନୁସାରେ 7 ସଂଖ୍ୟା ପାଦସ୍ଥାନକୁ ସୂଚିତ କରେ, ଯାହାକୁ ଗମନ, ଯାତ୍ରା ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଯାତ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପାରମ୍ପରିକ ଫଳ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଯାତ୍ରାର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବାର ଶୁଭ ସଂକେତ ମିଳୁଛି। ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା କିମ୍ବା ଅଟକି ରହିଥିବା ଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆରମ୍ଭରେ କିଛି ବିଳମ୍ବ କିମ୍ବା ବାଧା ଦେଖାଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଭ, ନୂତନ ଅନୁଭୂତି ଓ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରେ ଏହି ଯାତ୍ରା ମଙ୍ଗଳମୟ ଓ ସଫଳ ହେବାର ସଂକେତ ମିଳୁଛି ବୋଲି ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ମନାଯାଏ। ଆପଣ 8 ସଂଖ୍ୟା ବାଛିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଶିବ ପ୍ରଶ୍ନଚକ୍ର ଅନୁସାରେ 8 ସଂଖ୍ୟା ବାମ ଭୁଜ ସ୍ଥାନକୁ ସୂଚିତ କରେ, ଯାହାକୁ ପ୍ରୟାସ, ସହଯୋଗ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଯାତ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପାରମ୍ପରିକ ଫଳ ଆପଣ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରାରେ କିଛି ବାଧା କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାହାର ସହଯୋଗରେ ମିଳିବ। ତଡ଼ବଡ଼ ନକରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଯୋଜନା କଲେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିପାରେ ବୋଲି ପାରମ୍ପରିକ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ନୂତନ ଅନୁଭୂତି, ଲାଭ କିମ୍ବା ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରେ ବାଧା ଦୂର ହୋଇ ଯାତ୍ରା ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବାର ସଂକେତ ମିଳୁଛି ବୋଲି ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ମନାଯାଏ। ଆପଣ 9 ସଂଖ୍ୟା ବାଛିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପାରମ୍ପରିକ ଶିବ ପ୍ରଶ୍ନଚକ୍ର ଅନୁସାରେ 9 ସଂଖ୍ୟା ଦକ୍ଷିଣ ଭୁଜ ସ୍ଥାନକୁ ସୂଚିତ କରେ, ଯାହାକୁ ବିଜୟ, ସଫଳତା ଓ ଶୁଭ ଫଳର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଯାତ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପାରମ୍ପରିକ ଫଳ ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ହେବାର ସଂକେତ ମିଳୁଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରା ସଫଳ ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ ହେବା ଏବଂ ମନରେ ଥିବା ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବାର ସଂକେତ ମିଳୁଛି। ଏହି ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ, ସଫଳତା ଓ ସନ୍ତୋଷ ନେଇ ଆସିପାରେ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରେ ଏହି ଯାତ୍ରା ଶୁଭ, ମଙ୍ଗଳମୟ ଓ ଲାଭଦାୟକ ହେବାର ସଂକେତ ମିଳୁଛି ବୋଲି ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ମନାଯାଏ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ହର ହର ମହାଦେବ।